أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. همزة زير إيم جزائي ذا الألف زبر ذا. إذا إذا جيم ألف مد زبر جا. جيم ألف مد زبر جا. kita waswa جيم ألف مد زبر جا. إذا جاء إذا جاء إذا جاء همزة زبر آم همزة زبر آم نون صاد زبر نص نص نون صاد زبر نص را لام بشرل لام خرا زبر لام نصر الله آزره نصر الله واو لام زبر وال واو لام زبر وال فاتا زبر فتح حا بشحو والفتح إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء إذا جاء إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله এই হরু একটা হামজা আছে না ভুল একটু পড়িবা লাগিব إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح والفتح إذا جاء نصر الله 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 والفتح واو زبر وا طلعت واو زبر وا را زبر را ورا همزة يا زبر أي همزة يا زبر أي همزة يا زبر أي ورأي ورأي تانون زبرتن نون ألف زبرنا سين زبر سام ورأيت الناس ورأيت الناس
ورأيتن سيدخلون سيدخلون سين زبر سا زبر سا سين زبر سا زبر سا يا دال زبر يد يا دال زبر يد سيد سيد خا پیش خو پیش کو لام واو پیش لو لام واو پیش لو نون زبرنا نون زبرنا سيدخلون 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 في دين الله في دين الله في دين الله في دين الله نون لام زير نيل نون لام زين কত আছে আঙ্গুলি কত আর তুমি কত নন লাম জের নীল نون لام زين নন লাম জের নীল نون لام زين লাম খারা জাবার লা لام حرام الله হাজের হি দীনিল্লাহি দি দিগল আছে দীনিল্লাহি دين الله দীনিল্লাহি دين الله দীনিল্লাহি دين الله আফওয়াজা أفواجا হামজা ফা জাবার আফ حمزة وجبر أف ওয়াও আলিফ জাবার ওয়া واو ألف جبر واو আফওয়া أفوا আফওয়া أفوا আফওয়া أفوا জিম আলিফ দই জাবার জান جيم ألف دوي زبر جن আফওয়াজান أفواجا আফওয়াজা أفواجا আফওয়াজা أفواجا আফওয়াজা أفواجا আফওয়াজা أفواجا ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس ورأي قبل يو ورأيت الناس الناس يدخلون في دين الله يدخلون في دين الله يدخلون في دين الله في دين الله ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس ورأي كذا ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس এটার সাথে গুণা করেছি কিয় নুন মুসাদ্দাত আছে যেটু নুনের ওপৰত তাসদিদ থাকিব এটার মাজত কি কৰিব লাগিব গুণা কৰিব লাগিব যেটোৰ ওপৰত ডব্লিউৰ নিচিনা যেটো থাকিব ডব্লিউৰ নিচিনা যেনেকৈ চিন এটা আছে নহয় জানো ডব্লিউৰ নিচিনা নুনৰ ওপৰত এয়া নুনৰ জবৰৰ তলত কি আছে ডব্লিউৰ নিচিনা আছে নাই ডব্লিউৰ নিচিনা আছে নাই এইটো থাকিলে কি নুনৰ ওপৰত আৰু মিমৰ ওপৰত যদি থাকে নুনৰ ওপৰত আৰু মিমৰ ওপৰত যদি থাকে তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব গুণা কৰিব লাগিব এইটো গুণাৰ নাম কি নুন মুসাদ্দাত নুন মুসাদ্দাত মানে ডাবল মুসাদ্দাত মানে কি ডাঙৰ নহয় দুটা আখৰ একলগত সোমাই আছে কোনটো কাৰণত সোমাইছে